ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरं जङ्गं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुराजमाच गुरु परम दैवतम गुरो परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु समस्त जय गुरु। शंकरधन प्रदान कले आम सद्या झुनु माँ सुमदी झुनु राउत आउ किए भी माँ जड़े शंकरधन प्रदान कले से परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। बर्तमान आम समस्त 2 मिनट नाम जप करवा नाम समय आरंभ है। जय गुरु समस्त जय गुरु। बर्तमान सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करेंगे हम सद्य उज्ज्वल भाई श्रीयुक्त उज्ज्वल कुमार बेहरा सत्यानुसरण ग्रंथ पाठ करेंगे। दादा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीहस्त सत्यानुसरण ग्रंथ ओडिया पाठ। संकोचन ही दुख एवं प्रसारण ही सुख। जही रे हृदय रे दुर्बलता आसे भय आसे तही रे आनंदर अभाव आउ ताहा ही दुख। चाहिबाटा न पाइबा ही दुख। किछि चाह नाही सब अवस्था राजी थाओ दुख तुमर कौन करिवो। दुखकारी प्रकृतिगत नुहे ताकू इच्छा करिले ही तोड़ी दिया जाय पारे। परम पितांक निकटरे प्रार्थना कर तुमर इच्छा ही मंगल। मु जाने ना केउथिरे मोर मंगल हेबो। मो भितरे तुमर इच्छा ही पूर्ण हेउ आउ सेथि पई तुमे राजी थाओ आनंद रे रहिबो। दुख तुमको स्पर्श करिवो नाही। काहारी दुखर कारण हो ना यही तुमर दुखर कारण हेबे नाही। दुख भी एक रकम भाव सुख भी एक रकम भाव। अभावर बा चाहिबार
ଭାବଟା ହିଁ ଦୁଃଖ। ତୁମେ ଜଗତର ହଜାର କରି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ନଷ୍ଟ କରି ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ହୃଦୟରୁ ସେଇ ଅଭାବର ଭାବଟାକୁ କାଢି ନ ନେଇଛ। ଆଉ ଧର୍ମ ହିଁ ତା କରିପାରେ ଶାନ୍ତି। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ସତ୍ୟାଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସଦା ଉଜ୍ଜଳ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉଜ୍ଜଳ କୁମାର ବେହେରା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ସୋନିଆ ବିଦୁଲତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ବିଦୁଲତା ରାଉତ ନାରୀନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ମା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ନାରୀନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସୋନିଆ ବିଦୁଲତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ବିଦୁଲତା ରାଉତ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ସଦସ୍ୟ ଚିତ୍ରସେନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ରସେନ ପଲେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଆଉଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ସଦସ୍ୟ ଚିତ୍ରସେନ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ରସେନ ପଲେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ପଢିଦେବି କି? ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ହଁ ଜୟଗୁରୁ ପଢିଦିଅନ୍ତୁ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ଅସ୍ତିତ୍ୱର ରୀତି ହେଉଛି ସ୍ୱସ୍ତି। ସ୍ୱସ୍ତିର ରୀତି ହେଉଛି ଅସ୍ଫୁଳିତ ନିଷ୍ଠାନନ୍ଦିତ ଅନୁଗତ୍ୟ କୃତି ସମ୍ଭୋଗ ଯାହା ସମପ୍ରିୟ ତତ୍ପରତାରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନର ଶୁଭ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଚାଳିଚଳନ ଯାହା କିଛି ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ସ୍ଖଳନ କ୍ଷିପ୍ତ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏହି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଯାହାର ଅଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ତାହାର ହାସ୍ୟମୟୀ ହୋଇ ଚାଲେ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 31। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସଦସ୍ୟ ଅନିଲ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନିଲ କୁମାର ଦାସ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାଲି ମାନେ ସବୁଦିନ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଉଜ୍ଜଳ ବେହେରା ସବୁଦିନ କହିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଉଜ୍ଜଳ କୁମାର ବେହେରା ମୁଁ ଦାଦା ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଉଜ୍ଜଳ ବେହେରା ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଆପଣ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଉଜ୍ଜଳ ଭାଇ। ଉଜ୍ଜଳ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଦୟାକରି ଟିକେ ଅଡିଓ ଟା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଉଜ୍ଜଳ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଡିଓ ଟା ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦସ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ କେଶର ଦାସ। ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି କାହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। କାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଏମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯଦି ରୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣ ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତମକୁ ସେ ବାବଦ ଆଉ ବୁଝିବା ହବନି ମୁଁ ଆସିଟା 2-3 ଦିନ ଆଗରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ। ଆରେ ଭାଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଅଡିଓ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କଥା ଅଡିଓ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଠିକ କଥା ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ସଦସ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ କେଶର ଦାସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଭାସ ବାବୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାସ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ। ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦସ୍ୟ ଜାହ୍ନବୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଜାହ୍ନବୀ ସାହୁ। ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦସ୍ୟ ମିନୁ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଲିଲି ନାୟକ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦସ୍ୟ ସମ୍ବିତା ମା ସୁଶ୍ରୀ ସମ୍ବିତା ସାହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଂସଳ୍ପୀ ଆମର ସଦସ୍ୟ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରମ କେଶର ଦାସ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ ଟିକେ ଖାଲି କହିବାର ଅଛି 1 ମିନିଟ କି କେଉଁଝର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁ ଯେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ସେ କାଲି ଚାଲିଗଲେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ କେଉଁଝର ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଇନଫର୍ମ କରିବି।
ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁ ବଡହଳ। ବଡହଳ ହଉ ହଉ ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ହଁ ହଁ ଓହୋ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମର ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ କେଉଁଝରର ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁ ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଣିରେ ଅଞ୍ଜିତ ତାଙ୍କର ସେ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସତ୍କରିଛୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ସଦୟ ବିକ୍ରମ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କିଶୋର ଦାସ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ ମୋର ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ଦେଖେଇଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହୁଁଛି। ପୂଜ୍ୟ ନକୁଳ ଭାଇଙ୍କ ବିରଚିତ ଗାନ। ଆଖିରେ ଆଖିରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲ କଥା, ଆଖିରେ ଆଖିରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲ କଥା, ମରମେ ପଶିଲା ମରମେ ପଶିଲା ହରିଲ କଥା, ଆଖିରେ ଆଖିରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲ କଥା, ଆଖିରେ ଆଖିରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲ କଥା, ମରମେ ପଶି ହରିଲ କଥା, ଆଖିରେ ଆଖିରେ ହରିଲ କଥା, ଆଖିରେ ଆଖିରେ ହରିଲ କଥା, সহজ তুমি
ଜୟଗୁରୁ। जय गुरु। खूब सुंदर भाव आम विष्णु कंठशिल्पी आम विक्रम भाई श्वेत विक्रम केश दास खूब सुंदर भाव भजन परिवेशन कले स्वरूप भजन विरचित भजन
नेटवर्क समस्या बस कटि कटि जाऊला सुंदर परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मोड ठाकुर से प्रार्थना जय गुरु। बर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अन्यतम अभिष्ट शिल्पी आम सद्य प्रभास श्रीयुक्त प्रभास रंजन प्रधान परवर्ती भजन जय गुरु। जय गुरु। निजर करीम चुना संसार को निजर करीम चुना संसार को सुना करी गढ़ी देला आहे प्रेममय दरदी दयाल मते पाल मुझिथिली आत्मप्रीति कमी बुझि न पारिले मरमे निंदा घृणा अपमान हसी सहिछि कषण निंदा घृणा अपमान हसी सहिछि कषण जीवन को मोर प्रेमे बांधिला आहे प्रेममय दरदी दयाल एते मते भल मागुथिली धन जनमान बुझि न पारिले तव प्रयोजन मागुथिली धन जनमान बुझि न पारिले तव प्रयोजन रस भरा भव सिंधु मु एक क्षुद्र बिंदु रस भरा भव सिंधु मु एक क्षुद्र बिंदु अकातरे प्रभु दिल जाड़ी आहे प्रेममय दरदी दयाल एते मते भल निजर करीम चुना संसार को निजर करीम चुना संसार को सुना करी गढ़ी देला आहे प्रेममय दरदी दयाल केते मते भल आहे प्रेममय दरदी दयाल केते मते भल आहे प्रेममय जय गुरुदेव। जय गुरु। खूब सुंदर भाव में अभिष्ट शिल्पी आम सद्य प्रवास श्रीयुक्त प्रभास रंजन प्रधान आम सद्य प्रमोद भाई ठाकुर पवित्र पंजाबी कर्मी श्रीयुक्त प्रमोद चंद्र प्रधान सुपुत्र कनिष्ठ पुत्र खूब सुंदर भाव में भजन परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर से चरण प्रार्थना जय गुरु। वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अन्यतम विष्णु शिल्पी आम सद्य जाह्नवी माँ श्रीमती जाह्नवी साहू परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु।
हृदय चित्र समा विराजे अविराम पारे ना देखे जहाँ मुझे पारे ना देखे जहाँ अंधम प्रियतमा 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 सुंदर रूप तुमा हृदय चित्र सुंदर रूप तुमा हृदय चित्र समा नयने हेरे जहा सब तारो पछाया प्रकटे चरा चरे व्यापी विपुल काया नयने हेरे जहा सब तारो पछाया प्रकटे चरा चरे व्यापी विपुल काया पारे ना बुझे जहाँ मुझे पारे ना बुझे जहाँ माया रे होए भ्रम प्रियतमा प्रियतमा सुंदर रूप तुमा हृदय चित्र समा सुंदर रूप तुमा हृदय चित्र समा आनंद रस धारा बहै रस सारा तो प्रेम पारा पारे भाषै ग्रह तारा आनंद रस धारा बहै रस सारा तो प्रेम पारा पारे भाषै ग्रह तारा विषादे निशाहारा मुझे विषादे निशाहारा भोले तुम्हारे नाम प्रियतमा प्रियतमा सुंदर रूप तुमा हृदय चित्र समा सुंदर रूप तुमा हृदय चित्र समा
শ্রবুছি প্রতি প্রাণী করুণা বিরত আলোকে আলোকিত এ মহিপুলকিত শ্রবুছি প্রতি প্রাণী করুণা বিরত ত্রিতাপে মরে তাহি মুঝে ত্রিতাপে মরে তাহি অজ্ঞান মূঢ় সমা প্রিয়তমা প্রিয়তমা সুন্দর রূপ তোমা হৃদয় চিত্র সমা সুন্দর রূপ তোমা হৃদয় চিত্র সমা বিরাজে অবিরাম পারে না দেখে যা মুঝে পারে না দেখে যা অন্ধম প্রিয়তমা 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 সুন্দর রূপ তোমা হৃদয় চিত্র সমা সুন্দর রূপ তোমা হৃদয় চিত্র সমা হৃদয় চিত্র সমা হৃদয় চিত্র সমা। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র সলিত কণ্ঠের আমার অভিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্ରଦ୍ଧେୟ ଜାହ୍ନବୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଜାହ୍ନବୀ ସାହୁ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବସନ୍ତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପିତୃଦେବ ତାଙ୍କର ହାରମୋନିୟମ ସହାୟତାରେ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜନୀୟ ବିନାୟକ ଦାସଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମିନୁ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ଲିଲି ନାୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। এ ভবসাগরু পারি কর হরি এ ভবসাগরু পারি কর হরি জীবন নাউরি হই জীবন নাউরি হই মঝি দরিয়ারে নাটি ভাসুছি মঝি দরিয়ারে নাটি ভাসুছি সাহা মোর কেহি নাহি সাহা মোর কেহি নাহি এ ভবসাগরু পারি কর হরি এ ভবসাগরু পারি কর হরি কাম ক্রোধ মোহ প্রবৃত্তি ভরি ভসাই নেইছি মতে কুল কিনারা মু হরাই প্রভু হে ডাকুছি বসি নিরতে কাম ক্রোধ মোহ প্রবৃত্তি ভরি ভসাই নেইছি মতে কুল কিনারা মু হরাই প্রভু হে ডাকুছি বসি নিরতে পরাণ সাগরে নিঃশ্বাস মোহর পরাণ সাগরে নিঃশ্বাস মোহর যাই ধীরে রুদ্ধ হই যাই ধীরে রুদ্ধ হই এ ভবসাগরু পারি কর হরি
ଏ ଭବ ସାଗରୁ ପାରି କର ହରି ଜୀବନ ନାଉରି ହୋଇ ଜୀବନ ନାଉରି ହୋଇ ନା ମିଳି ନେଇ ଆହୁଲା ଛାଡ଼ିଲି ତୁମ ନାମ ଧରି ଧରି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଚରଣେ ଶରଣ ନେଲି ନା ମିଳି ନେଇ ଆହୁଲା ଛାଡ଼ିଲି ତୁମ ନାମ ଧରି ଧରି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଚରଣେ ଶରଣ ନେଲି ଦୁନିଆ ବୁକୁରେ ତୁମ ଛଡ଼ା କିଏ ଦୁନିଆ ବୁକୁରେ ତୁମ ଛଡ଼ା କିଏ ଉଦ୍ଧାରିବ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ଉଦ୍ଧାରିବ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ଏ ଭବ ସାଗରୁ ପାରି କର ହରି ଏ ଭବ ସାଗରୁ ପାରି କର ହରି ଜୀବନ ନାଉରି ହୋଇ ଜୀବନ ନାଉରି ହୋଇ ମଝି ଦରିଆରେ ନାଟି ଭାସୁଛି ମଝି ଦରିଆରେ ନାଟି ଭାସୁଛି ସାହା ମୋର କେହି ନାହିଁ ସାହା ମୋର କେହି ନାହିଁ ଏ ଭବ ସାଗରୁ ପାରି କର ହରି ଏ ଭବ ସାଗରୁ ପାରି କର ହରି ଜୀବନ ନାଉରି ହୋଇ ଜୀବନ ନାଉରି ହୋଇ ଜୀବନ ନାଉରି ହୋଇ ଜୀବନ ନାଉରି ହୋଇ জয় গুরু ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିନୁ ମାସ ଶ୍ରୀମତୀ ଲିଲି ନାୟକ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ବିତା ମା ସୁଶ୍ରୀ ସମ୍ବିତା ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଭଏସଟା କଟି କଟି ଯାଉଛି ଭଏସଟା କଟି କଟି ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଫୋନଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଭଲ ହବ। ଏ ଭଏସଟା କଟି କଟି ଯାଉଛି। ନା ନା ମାନେ ଫୋନଟା ଚେଞ୍ଜ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫୋନରେ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଏଇ ଫୋନରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ କଟି କଟି ଯାଉଛି ଭଏସ। ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।
आज्ञा जयगुरु हाँ जय गुरु आइए। विश्वकारण हे पुरुषोत्तम विश्वकारण हे पुरुषोत्तम जीवन रक्षाकारी विभव विभूति प्रेमी नारायण विभव विभूति प्रेमी नारायण प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी स्निग्ध सुशोभिता मंडिता स्निग्ध सुशोभिता मंडिता दिव्यतनु चिरा भुवन वंदिता दिव्यतनु चिरा भुवन वंदिता सर्व परिपूरणी लोकवर्धनी सर्व परिपूरणी लोकवर्धनी सर्व परिपूरणी लोकवर्धनी प्रभु वर्धिष्ठाभिसारी मंगल सुंदर कृष्ण सुधाकर करुणा विगलिता शुभाकर मंगल सुंदर कृष्ण सुधाकर करुणा विगलिता शुभाकर प्रीति प्रीति पोषणी 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 शाश्वत गीतनी आदर्श धर्माचारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी दुख वेदना सुखहरण दुख वेदना सुखहरण मुक्ति विधायक परम शरण मुक्ति विधायक परम शरण सर्व परिपालनी काल विनाशी सर्व परिपालनी काल विनाशिनी सर्व परिपालनी काल विनाशिनी त्रिभुवन साकाधारी दीन दयामय नाथाश्रय शरण तंतु में दुरित सब भय दीन दयामय नाथाश्रय चरण प्रांत में दुरित सब भय जीवन स्वामी प्रभु जीवन स्वामी प्रभु जीवन स्वामी प्रभु जीवन स्वामी प्रभु जीवन स्वामी जीवन स्वामी प्रभु प्रणमामि सद्गुरु प्राण विहारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी विश्वकारण हे पुरुषोत्तम विश्वकारण हे पुरुषोत्तम जीवन रक्षाकारी विभव विभूति प्रेमी नारायण विभूति प्रेमी नारायण
प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी प्रभु अवतारी। जय गुरु। खूब सुंदर भाव समुद्र कंठरे सुललित कंठरे आम अभिष्ट कंठशिल्पी आम सद्या संबिता माँ सुश्री संबिता साहू आमर पितृदेव अनुसमानी अदानी भाई ठाकुर पवित्र पंचाशरी कर्मी हार्मोनियम सहायता खूब सुंदर परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर चरण प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। वर्तमान कीर्तन परिवेशन करेंगे आमर सम्मानीय अशोक भाई ठाकुर पवित्र पंचायत कर्मी श्री अशोक कुमार हाथी और परिवार कीर्तन परिवेशन करेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु दादा क्लियर जय अछि गुरु। जय गुरु। हाँ आज्ञा ठीक है क्लियर। आज्ञा हरे मुरारी मधुकैत बहारे मुकुंद निराश्रयमन् जगदीश्वराख्या हरि मुरारी मधुकैत बहारी गोविंद गोपाल मुकुंद सौरी हरे मुरारी मधुकैत बहारी गोविंद गोपाल मुकुंद सौरी जगे तुनारायण कृष्ण विष्णु जगे तुनारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयमन् जगदीश्वराख्या निराश्रयमन् जगदीश्वराख्या निराश्रयमन् जगदीश्वराख्या हरे मुरारी मधुकैत बहारी गोविंद गोपाल मुकुंद सौरी हरे मुरारी मधुकैत बहारी गोविंद गोपाल मुकुंद सौरी जगे तुनारायण कृष्ण विष्णु जगे तुनारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयमन् जगदीश्वराख्या निराश्रयमन् जगदीश्वराख्या निराश्रयमन् जगदीश्वराख्या हरे मुरारी मधुकैत बहारी गोविंद गोपाल मुकुंद सौरी हरे मुरारी मधुकैत बहारी गोविंद निराश्रयमन् जगदीश्वराख्या निराश्रयमन् जगदीश्वराख्या निराश्रयमन् जगदीश्वराख्या हरे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरी हरे मुरारी मधुकैत बहारी गोविंद गोपाल मुकुंद सौरी परमानंद हे माधव पुरी रहे सर्वठाव परमानंद हे माधव पुरी रहे सर्वठाव गोविंद 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 प्रभु गरु श्रीम करना गोविंद गोविंद गोविंद
పదుగలు శివ కరణ గోవింద 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 పదుగలు శివ కరణ గోవింద 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 పదుగలు శివ కరణ ప్రేమా కరణ పానకారి आनंद बोला हरि हरि प्रेमा कराना आना करे आनंद बोला हरि हरि प्रेमा कराना आना करे आनंद बोला हरि हरि प्रेमा कराना आना करे आनंद हरि हरि बोला जय जय प्रभु अनुकोणा आनंद हरि हरि बोला जय जय प्रभु अनुकोणा आनंद हरि हरि बोला जय जय अनुकोणा आनंद हरि हरि बोला जय जय प्रभु अनुकोणा हरे बना में बांधा भेड़ा पारी कहिबे मना मोहिनी बड़ा हरे बना में बांधा भेड़ा पारी कहिबे मना मोहिनी बड़ा हरे बना में बांधा भेड़ा पारी कहिबे मना मोहिनी बड़ा हरे चढ़ावे साध भेड़ा हरे कहिबे मन मोहिनी बड़ाई कृपाय रे मन मोरा निरंतरे 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 मन मोहिरा हरे थाओ नाम करी हो जीव जाओ मन मोहिरा हरे थाओ नाम करी हो जीव जाओ मन मोहिरा हरे थाओ नाम करी मो जीव जाओ मन मोहिरा हरे थाओ नाम करी मो जीव जाओ नाम करी मो जाओ जीवा मोते उद्धार राधारव 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 नाम करी मो जाओ जीवा नाम करी
গোবিন্দ 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 প্রভু গুরু কৃষ্ণ পরন্ত গোবিন্দ 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 প্রভু গুরু কৃষ্ণ পরন্ত যোগা এই মতে পরমানন্দ জগতে যোগা পরমানন্দ জগতে যোগা এই মতে পরমানন্দ জগতে যোগা এই মতে পরমানন্দ জগতে শেষ অবতার আসিলে প্রভু অনুকূল 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 পঞ্চ বিধান বিষ্ণুভূতি জলদার পঞ্চ বিধান বিষ্ণুভূতি জলদার পঞ্চ বিধান বিষ্ণুভূতি জলদার বিধান বিষ্ণুভূতি আউ সদাচার মানে চালিবা আউ সদাচার মানে চালিবা আউ সদাচার চালিবা চয়নে আউ সদাচার সঙ্গ আশ্রয় গ্রহণ সকলাম সঙ্গ আশ্রয় গ্রহণ সকলাম সঙ্গ আশ্রয় গ্রহণ নাম সঙ্গ আশ্রয় গ্রহণ ভবন্তু সুখেনা বলে পুরুষোত্তম সর্বে 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 ভবন্তু
ଜୟ ଜୟ ଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜୟ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ମାନେ ଅଶୋକ ଭାଇ ଆମର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ହାତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମ ସଦ୍ୟା ପ୍ରତିମା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିମା ହାତୀ ମିଳିତ ଭାବରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଜୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସ୍ମରଣୀୟ ପୂଜ୍ୟ ବିଜୟଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଆନନ୍ଦିତ ଦେବତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କର ପୌତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍ୱସ୍ତି ଦତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଲୋକରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲୋକରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଆମ ସଦ୍ୟା ସୋନାଲି ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସୋନାଲି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସ୍ୱସ୍ତି ଦତ୍ତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେଇ ସ୍ୱସ୍ତି ଦତ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଉ ବିଜୟଦା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଲୋକରଞ୍ଜନ ଭାଇ ସୋନାଲି ମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଯୋଡ଼େ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଚେତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସଦା ଜଗଦୀଶ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଜଗଦୀଶ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଯୋଡ଼େ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ସୁମନ୍ତ କର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କାର୍ମିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର सच्चिदानंद मौलिक इंजीनियर शरद कुमार दास इंजीनियर युवराज प्रसाद जतेंद्र कुमार साहू जगदीश चंद्र साहू कैलाश चंद्र बेहरा मंगता साहू निमाई चरण दास पारेश्वर जेना प्रभात कुमार साहू प्रशांत कुमार सिंह प्रेमानंद दास परशुराम माणिक रमेश चंद्र नायक रघुनाथ बस्तिया रजनीकांत पंडा रविन्द्रनाथ प्रधान संतोष कुमार षडंगी सुभाष चंद्र दास तारकांत बेहरा प्रोफेसर रोशन लेखा प्रोफेसर रुद्र रंजन त्रिपाठी एभଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୋର ଦିନ ଥାଇପାରେ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ହାତ ଧରିବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଗରୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଆଜି ସେ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ହାତ ଧରିବେ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମର ସାମାନ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚିରେନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ନର୍ତ୍ତନ ଦର୍ଶନ କରିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଅନେକ ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ସାଲେପୁର ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାର ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ନିଜକୁ ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୃତ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଥ ଧରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋର କେତେଟା ନିବେଦନ ଅଛି ଆପଣ ମନ ଭାବରେ ତୁଳି ଧରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଅନେକ ଥର କହିଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋର କଥା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ବେଶୀ ସମୟ ଯାଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ମୋର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିକି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2ରୁ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ବସି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋତେ ରାତି 3:30ରୁ ଉଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇକି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଉଛି ଆଉ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମାଆମାନେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକା ସମୟରେ 2ଟି ଲିଙ୍କରେ କେବେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯଦି ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଲିଙ୍କରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏକା ସମୟରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଲିଙ୍କରେ ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଏଠି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାଦ୍ୱାରା ଖାଲି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପକାଇବାଟା ହେବ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ କିଛି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆଉ ତେଣୁ ଏହି ଅନୁରୋଧ ଏହି ନିବେଦନ
जदि अन्य माने आउ को लिंक रे का थे ସେମାନେ କେବେ ଏଇ ଲିଙ୍କରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଲିଙ୍କରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଲିଙ୍କରେ ବି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କେବଳ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସଟା ପକେଇବା କଥା ନୁହେଁ ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କିଛି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବାନି ଏପଟୁ ବି ହେଇପାରିବନି ସେପଟୁ ହେଇପାରିବନି କୁଆଡ଼େ ହେଇପାରିବନି ଏଇ ନିବେଦନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରଖେ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମାଆମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବେଳେ ବେଳେ ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଖୋଲି ଯାଉଛି ସେମାନେ ଟିକେ ସଚେତନ ରହିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ହୁଏତ କିଏ କୌଣସି କାମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛି जे कहते जे गाँव से डिस्टर्ब हो जाती जे कहवा लोक से डिस्टर्ब हो गले से जहाँ चाहिए से कहींपारे तेणु ये नवेदन रखे आ जो भाई मैंने माँ मैंने ठाकुर परी मैंने विभिन्न अंचल दौरान आम सह जोगाजोग कले आम से भजन कीर्तन आलोचना बा ग्रंथ पाठ सुजोग नहीं पारू एक कथा अनेक थर रखी से कथा ये कथा को समस्त ध्यान देवे बर्तमान अनुरोध करवा आम पूज्य चैतन्य ठाकुर सप्रतिथि श्री चैतन्यनाथ षडंगी आलोचना आरंभ करिए दादा जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय सुनी गुरु पार्छन तो आज्ञा आज्ञा परमाराध्य परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ जुगाचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम ठाकुर परिवार समस्त श्री चरण रे मोर कोटि कोटि प्रणाम आज चांदोल सत्संग विहार आनुकूल्य रे दैनिक ऑनलाइन सत्संगर वरेण्य परिचालक श्रीयुक्त देवेंद्रनाथ दलई महोदय तथा ऑनलाइन रे संयुक्त होइथिबा विभिन्न प्रांतर सहप्रतिनिधि वृंद अधर्जु जाजक मंडली गुरुभ्राता मंडली भक्ति मेला मातृमंडली और छोट छोट पिला समस्त को मोर आंतरिक रा प्रीति एवं जय गुरु गत 2 दिन तले देवेंद्र भाई आजिर सत्संग रे सहयोग करिया पाई आग्रह प्रकाश करिथुवारु मु निजको धन्य माने करिबा संगे संगे तांकर तथा तांको परिवार समस्तंकर सुख शांति आनंद कामना करी परम पितांक रातुल चरण रे प्रार्थना जनाउछि भाई आज कहते आज सत्संग प्रदान करिसंती श्री विजय भूषण मिश्र सप्रतिनिधि भाई श्री जगदीश कुमार सामंतराय जाजक भाई एथिपाई सेमानकर इष्टिपुत जीवन कामना करिवा संगे संगे सार्विक मंगल कामना करी परम पितांक रातुल चरण रे प्रार्थना जनाउछि आज भक्ति नैवेद्य अर्पण करछंती श्री विक्रम केशरी दास भाई प्रभास रंजन प्रधान भाई श्रीमती जाह्नवी साहू माँ श्रीमती लिली नायक माँ सुश्री संबिता साहू माँ एवं कीर्तन परिवेशन करछंती श्री अशोक कुमार हाथी भाई जाजक और तांकर सहयोगी उक्त कंठशिल्पी मानकर भजन कीर्तन भावपूर्ण मनमुग्धकर हृदय स्पर्शी होइछि सेमाने एही परि सुललित कंठरे गान करी समस्त को मंत्रमुग्ध करी तोलथांतु यह कामना करी मु श्री ठाकुरंकर श्री चरण रे प्रार्थना जनाउछि प्राय कोविड पूर्वरु चांदोल सत्संग विहार एही आवासी सत्संग प्रतिदिन करी आसुछंती श्रीयुक्त देवेंद्रनाथ दलई भाई उक्त सत्संग को परिचालना करी आसुछंती एवं बहु प्राज्ञ विज्ञ वर्षियान सहप्रतिनिधि वृंद एवं अधर्य जाजक गण मध्य श्री श्री ठाकुरंक भावादर्श उपरे नाना विषय नहीं आलोकपात करी आसुछंती देवेंद्र भाई मते मध्य केबे केबे सुजोग देइछंती आज मध्य सुजोग देइछंती एबे मु जाने ना कौन कहिछि एवं आज मध्य कौन कहि जाजन करिवि होय तो रिपीट हेई पारे जाने ना तेबे किछि भूल भ्रांति हेले क्षमा करिवे कोरोना समय एई आवासी सत्संग बहु आडे चलथिला अनेक बंद कर देइछंती एहा द्वारा बहु बहु विषय मनीष ज्ञात हेउथिला अल्प केतेक सत्संग केंद्र उपयोजना केंद्र द्वारा एबे मध्य परिचालित हेउछि मनीषर ज्ञान बढ़ुथिला किंतु देवेंद्र भाई आज पर्यंत एई ऑनलाइन सत्संग को कंटिन्यू करी आसुछंती एणु एई सत्संग रे 150 उपरे भाई माने जोग देई ज्ञान आहरण करी नाना कथा शुणुछंती यह अत्यंत प्रशंसनीय कर्म मु आशा करे देवेंद्र भाई सुदीर्घजीवी होई पारिवारिक जीवन को सुख शांति आनंद देई
ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହନ କରି ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପାଠ କରାଗଲା ସେଇ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଉପରେ ମୁଁ 2-4ଟା କଥା ରଖିବି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ଏଇ ସତ୍ୟାନୁସରଣକୁ ଅନେକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୀତା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଚଳନୀ ଆଚାର ଆଚରଣ କଥା ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଇତ୍ୟାଦି ମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଏବଂ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଆମ ଆଚରଣରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତ ଅତୁଲ କୃଷ୍ଣ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ଗୋଟିଏ ଖାତାରେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେଇ ଲେଖା ଖାତାକୁ ଆଣି ସତ୍ୟାନୁସରଣ ନାମ ଦେଇ ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ମଙ୍ଗଳା 1925 ମସିହାରେ। ସତ୍ୟାନୁସରଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ବହିକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସପ୍ତମ ସଂସ୍କରଣ ବହିଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣର ଅନୁଲିପି, ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସଂସ୍କରଣରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲେଖାକୁ ଆମକୁ ବୁଝି ଚଳିବା ଦରକାର। 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟ ଲେଖି ପାରିବ କି? ତେବେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ତାହା ବୁଝିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ସତ୍ୟାନୁସରଣର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବାହାର କରିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେବନି। ଠାକୁର କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୁର୍ବଳତା ମାନେ ଆମେ ବୁଝୁଛେ ମଣିଷ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇପଡେ, ଅନେକ ଜନ୍ମରୁ ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି, ଏଇପରି ନାନା ଦୁର୍ବଳତା ମଣିଷର ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା କହିଲେ ରିପୁ ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସେ, ସେତେବେଳେ ମନ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲେ ଆମେ ଅକପଟ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଅକପଟ ହେବା ମାନେ ମନ ମୁଖ ଏକ ହେବା। ମନ ମୁଖ ଏକ ହେଲେ ଦୁର୍ବଳତା ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମନ ମୁଖ ଏକ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଦୁର୍ବଳତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ମନରେ ଦୁର୍ବଳତା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ରିପୁ ମୁଖ୍ୟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ବଳତା ଆସେ। ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଉ ଷଡ଼ରିପୁର ଚାପରେ, ମଣିଷ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଏ। ଷଡ଼ରିପୁ ହଉଛି କଣ ନା କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମଦ, ମୋହ, ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ମନ ଯେତେବେଳେ ଏହି ରିପୁ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ସେତିକି ବେଳେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସେ। ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ମନରେ ଦୁର୍ବଳତା ବସା ବାନ୍ଧି ପାରେ ନା। ମନ ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଲେ ରିପୁ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ଆସେ। ଆଉ ଯଦି ମନ ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ନ ହୁଏ, ରିପୁ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୁଏ, ତେଣୁ ଦୁର୍ବଳତା ଆସେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଲେଖିଥିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ବଳତା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟାନୁସରଣର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅନୁସରଣ। ସତ୍ୟ ଆସିଛି ସତ୍ ଧାତୁରୁ, ସତ୍ ଶବ୍ଦରୁ। ସତ୍ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ଅସ୍ ଧାତୁର, ଅର୍ଥ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ସତ୍ତା, ବିଦ୍ୟମାନତା। ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି, ସତ୍ତା ଅଛି, ବିଦ୍ୟମାନତା ଅଛି। ତାହା ଯେତେ ଦିନ ଅଛି ତାର ନୀତିବିଧିକୁ ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଠାରେ ସତ୍ୟ କହିଲେ ସତ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କର ନୀତିବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ ବା ଆମ ଭିତରେ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଲ୍ୟାଣ ଓ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟାନୁସରଣ କହନ୍ତି। ସେ ଯାହା ସତ୍ୟାନୁସରଣ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ଆମର ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। এই যে ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଜଣାଯାଏ ତାହା ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଅନୁଭୂତି ମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଅନୁଭବ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହାଟା ଜଣାଯାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ଜ୍ଞାନ। କେମିତି? ରସଗୋଲାଟା ମୁଁ ଖାଇଲି, ରସଗୋଲାଟା ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସେଇଟା ହଉଛି ମିଠା। ସେଇ ଯୋଉ ମିଠାଟା ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ମୋର ଜ୍ଞାନ। ତାକୁ ମତେ କେହି ଦୂରେଇ ତା ଦେହରୁ ମତେ କେହି ବି ଦୂରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଉ ଜ୍ଞାନଟା କଣ ତା ଦେହରେ ଅଛି ନା ରସଗୋଲା
ସିଏ ତିଆରି କୋଉଥିରେ ରସଗୋଲାଟା ଦେଖିବାକୁ ଧଳା କିଏ ଖାଇ ନଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ ଏଇଟା ଧଳା ସେ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ସିଏ ହଉଛି କଣ ଦୁଧଛେନାରେ ତିଆରି ଦୁଧଛେନା ଚକଟିକିରି ତା ଦେହରେ କେତେବେଳେ ସୁଜି ଦେଇକିରି କଣ ଦେଇ ଚକଟି ଚାକଟି ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଗରମ ଚିନି ଶିରାରେ ପକାଯାଏ ତାପରେ ସେଥିରୁ ସିଏ ବାହାରେ ରସଗୋଲା ହେଇକି ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ଜାଣିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁଣିବା ଦେଖିବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନଟା ହୁଏ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଜାଣିବା ଜାଣିବା ମାନେ ଟୁ नो नो ମାନେ KNOW नो ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଟୁ नो ଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ଆଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ବାଇ ଆନାଲିସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଇଜ ନଲେଜ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହକାରେ ବସ୍ତୁର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଚଳନ ପ୍ରକୃତି ଆଉ କ୍ରିୟା ଅବଗତ ହେବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ କେମିତି ଧରନ୍ତୁ ବସ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ପାଣି ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଳ କହୁ ଜଳର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟା କଣ ନା 2 ଭାଗ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ଭାଗେ ଅକ୍ସିଜେନ H2O 2 ଭାଗ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଭାଗେ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶିଲେ ଜଳ ହୁଏ ତାର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱଟା ହଉଛି ଇଏ ଆଉ ଚଳନ ପ୍ରକୃତି କଣ ନା ସେ ନିମ୍ନଗାମୀ ତାର କ୍ରିୟା କଣ ନା ସେ ମଣିଷକୁ ରକ୍ଷା କରେ ଜଳ ପାନ କରି ମଣିଷ ବଞ୍ଚେ ମଣିଷ କଣ ସାରା ବିଶ୍ୱ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ତେଣୁ ଜଳ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ଏ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ନ ଆସିଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁର ଜଣେ ମଣିଷ ଆମେ ଦେଖି ଶୁଣିଛେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମଣିଷ ଜଣେ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ କଲେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ ସେ ଜଣେ ମଣିଷ ଆମେ ଜଣେ ମଣିଷ କେମିତି ଆମେ ମଣିଷ ନା ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇବ୍ରେସନ ଶବ୍ଦର କମ୍ପନ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଯିବ ଏ ଶରୀରଟା ପଡିଯିବ ତାର ଗୋଟେ ଶରୀର ଆତ୍ମା ଆଉ ମନ ଏ ତିନିଟାକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏକୁ ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର ଏକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଦରକାର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲିବା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଧାନ୍ଦାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରେ ଜ୍ଞାନ ଧାନ୍ଦାକୁ ଧାନ୍ଦା ମାନେ ଧାଁ ଧା ବଙ୍ଗଳାରେ ସେଟା ଲେଖା ଅଛି ଧାଁ ଧା କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡିଆରେ ସେଟା ଧନ୍ଦା ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ବୋଧ ହୁଏ ମୋର ଅନୁମାନ ଧନ୍ଦା ମାନେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଧାଁଧା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସନ୍ଦେହ ଜ୍ଞାନ ସନ୍ଦେହକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରେ କେମିତି ଆମେ ବାଟରେ ଯାଉଛେ ଦୂରରୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟାଏ ସାପ ଗଲା ଭଳିଆ ଦେଖା ପଡୁଛି ଆମେ ଜାଣିଲେ ସେଟା ଆମେ ଭାବିଲେ ଏଟା ସାପ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ କଣ ହେଲା ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସେଟା ସାପ ନୁହେଁ ସେଟା ଦୌଡି ପଡିଛି କଣ କଲା ଧାନ୍ଦା ମାନେ ସନ୍ଦେହ ଆମର ହେଲା କଣ ଦୂରରୁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଏଟା ସାପ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଦେହଟା ଆମେ ଦୂର କରିବା କେତେବେଳେ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା ସାପ ନୁହେଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଆମର ଚକ୍ଷୁକୁ ଆମ ମଣିଷକୁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କଲା ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଜାଣିଲେ ସେ ଭଗବାନ ସେ ଜଣେ ମଣିଷ ପ୍ରଥମ ଜାଣିଲେ ମଣିଷ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଭଗବତ୍ତା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ ଜାଣିପାରିଛେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଆମର ହେଇନାହିଁ ଯାହା ହଉ ସେଇ ଯେ ଏଇ ଯେ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମର ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅତୁଲ କୃଷ୍ଣ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆମର ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଅତୁଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ ଯାହା ହଉ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ବାଜିତପୁର ଷ୍ଟିମର ଘାଟର ମାଲପତ୍ର ବୁକିଂ କ୍ଲର୍କ ହେଲେ ଅତୁଲ କୃଷ୍ଣ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଟିକେଟ ମାଷ୍ଟର ହେଲେ ହେରମ୍ବ ବାବୁ ସେଇ ଷ୍ଟିମର ଘାଟର ଅନତି ଦୂରରେ ସରକାରୀ ମଦ ଡିପୋ ଥାଏ ଅତୁଲ ବାବୁ ଘାଟର ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅବଗତ କରାଉଛି ମଦର ବଡ ବଡ ପିମ୍ପା ଖୋଲି
କିଛି କିଛି ମଦ ବାହାର କରି ନେଇ ଏ କୁଲି ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଦ୍ୟପାନ ରେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି କରନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାବନାର ବେଶ୍ୟା ପଡାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କଟାନ୍ତି। ଘରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଶ୍ରୁପାତ କରନ୍ତି। ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିକୃଷ୍ଟ କର୍ମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କହନ୍ତି। ବାଜିତପୁର ଷ୍ଟିମର ଘାଟ ଆଡେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏବଂ କିଶୋରୀ ମୋହନ ସେମାନଙ୍କ ଦଳବଳ ନେଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଅତୁଲ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ଶୁଣିକି ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି। ତାର ଦୁଃଖ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୃଦୟକୁ କିଛିଟା ଶାନ୍ତ ମିଳେ। ତା ସ୍ୱାମୀ ଅତୁଲ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିମର ଘାଟରେ କାମଦାମ ମଧ୍ୟରେ ବି ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ବି ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏବଂ କିଶୋରୀ ମୋହନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭାବ ଦାନା ବାନ୍ଧି ଉଠେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁଦିନ ଏଇ ଯୋଉ କୁ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡିକ ଅଛି, ମଦ ଖାଇବା, ବେଶ୍ୟାପଡା ଯିବା, ଯଥାରୀତି ଚାଲିଥାଏ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭବତଃ କୌଣସି ଏକ ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ସେ ଦୁଃଖର କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏବଂ କିଶୋରୀ ମୋହନଙ୍କ ନିକଟରେ ବିବୃତ କରନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କିଶୋରୀ ମୋହନ ଘରକୁ ଯାଇ କିଶୋରୀଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଡାକ୍ତର ଆସ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବା। କିଶୋରୀ ମୋହନ ଗଲେ। 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ। କି ଅତୁଲ ବାବୁଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ କବାଟରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲେ। ଅତୁଲ ବାବୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି? ଅତୁଲ ବାବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ବାହାରି ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ସେ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ପଚାରିଲେ ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯୋଉଠି ଯିବା କଥା ସେଇଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏତିକି କହି ଶ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଉପାୟ ପାଇକିରି କରୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମିନତି ନିବେଦନ କଲେ, ମିନତି ଜଣେଇଲେ। ସେତେବେଳେ ମାଘ ମାସ, ଭୀଷଣ ଶୀତ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଡାକ୍ତର ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯା, ତାକୁ ସେ ଯୋଉଠି ଅଛି ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଧରି ନେଇ ଆସିବ, ମୁଁ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ ରହିବି। ତୁମେ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜମା ଯାଉନି। କିଶୋର ମୋହନ ଛୁଟିରେ ବାବନାର ସେଇ ଯୋଉ ନିଷିଦ୍ଧ ପଲ୍ଲୀ, ଯୋଉଠି ବେଶ୍ୟା ପଲ୍ଲୀ, ସେଠିକୁ ଯାଇକିରି ସେ ସେଠି ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଦେଖିଲେ ଅତୁଲ ବାବୁ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ଖଟ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ନାନା ପ୍ରକାର ମଉଜ ମଜଲିସ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କିଶୋର ମୋହନ ହଠାତ୍ ଘର ଭିତରୁ ପଶି ଯାଇକିରି ଅତୁଲ ବାବୁଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ଝୁଙ୍କି ଆଣିକିରି ବଡ ଫୁର୍ତ୍ତି ମରା ହଉଛି କହିକି ତାଙ୍କୁ ଭିଡି ନେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି ନା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଅତୁଲ ବାବୁଙ୍କ ନିଶାଟା ସେତେବେଳେ ଟିକେ କମି ଯାଇଛି। ଘର ଭିତରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ବିସ୍ମିତ ହେଇଗଲେ। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଅତୁଲ ବାବୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ଏକୁଟିଆ ଘରେ ରଖି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇ ଅରକ୍ଷଣୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଅସମ୍ମାନ କରେ, ସେଥିରେ ତାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହବ? ତାର ଇଜ୍ଜତ ନଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ ତ ଆପଣ ହେବେ ନା। ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୌରବ ବଢିବ କି? ଆପଣ ଜଣେ ବିପ୍ର ସନ୍ତାନ, ଜାତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଚରିତ୍ର, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖି କେତେ ମଣିଷ ଉନ୍ନତ ହେବାର ପଥ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମଥାନତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚରିତ୍ରହୀନ ସେମାନେ ହେଲେ ନିକୃଷ୍ଟ, ଅପଦାର୍ଥ, ନରାଧମ, ପଶୁ ଭଳି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ନିଚ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରାୟଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ନିମ୍ନ ମନୋବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ କି ନା? ପରିଣାମରେ କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ ଅଧପତନରେ ଯିବ। ତେଣୁ କହୁଛି ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଏପରି ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ରତ ହେବେନି। ଏଇ ଭାବରେ ନାନା ରକମ ବୁଝେଇବା ଫଳରେ ଅତୁଲ ବାବୁଙ୍କ ମନ ଅନୁତାପ ଦଗ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଏଇ କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ଧରି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଏମିତିଆ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଅତୁଲ ବାବୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମତ ଆଖିରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସ୍ତ୍ରୀର ପାଦ ଧରିବାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇକିରି କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ପ୍ରଣାମ କରିବା କି ଦରକାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିବିଧି ମାନି ଚାଲୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅତୁଲ ବାବୁ ପାବନା ବାଜିତପୁର ଘାଟରୁ ବଦଳି ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଫୁଲୁଛଡି ବୋଲି ଗୋଟେ ଘାଟ ଅଛି, ସେଇଠିକି ଯାଆନ୍ତି। ବଦଳ ହେଇଯିବା ସମୟରେ ଆଗରୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବନ ଚଳନର ଗୋଟେ ଉପଯୋଗୀ ଉପଦେଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଉପଦେଶାବଳୀ ତିଆରି କରି ଦିଅନ୍ତି। କାଳକ୍ରମେ ଏଇ ଉପଦେଶାବଳୀ ସତ୍ୟାନୁସନ୍ଧାନ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। କେତେ ସମୟ ଭାଇ କହିବି?
टाइमिंग टा दिए कहबे हाँ दादा आउ टिके कहिकी सार दियंतु। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जे भगवान ताहा तांकर अन्यतम परम भक्त किशोरी मोहन नाना परीक्षा निरीक्षा कर जानी पारथिले से जो अंतर्जामी ताहा किशोरी मोहन उपलब्धि करि पारि तांकु गुरु रूपे वर्ण करथिले सत्यानुसरण लिखिदेले गुरु ही भगवान साकार मूर्ति से ही एब्सोल्यूट बा अखंड भगवान होउचंती निराकार तांकर साकार मूर्ति होउचंती गुरु आ कहउचंती से ही एब्सोल्यूट बा अखंड अखंड माने कोन अखंड माने से खंडित नुहंती मनीष खंडित सेतिक बेल हुए जेतेले प्रवृत्ति द्वारा परिचालित हुए केतेले काम केतेले लोभ केतेले क्रोध केतेले मोह एई सब द्वारा जेतेले से परिचालित हुए से अखंड होई खंडित हो जाए किंतु श्री श्री ठाकुर बा भगवान केते बेले हेले खंडित नुहंती से अखंड अखंड केमिति होबा अखंड हमारे माने जो प्रवृत्ति द्वारा परिचालित हम होचे केमिति आमे प्रवृत्ति द्वारा प्रवृत्ति हमको रक्षा पाइबा चुंबक आ लुहा लुहा को जेतले चुंबक सामने को आना जाए से कौन करे आकर्षित हो जाए चुंबक ताको आकर्षित करे से मध्य चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाए लुहा भितर जेते गुड़ाक परमाणु सब अछंती से सब आडू को आडू करी मुह करि थांती से लुहा को आडे साडे साडे टाणी की रखन से जेते बेले चुंबकर सम्मुखीन हो जाए सेते से परमाणु गुड़ाक सब एकमुखी हो जाए से तो एकमुखी हो जाती ताकर ताकत रहे से आड़ू साड़ू टाणुला टाणी पारती से गोटे आड़ को माड़ी जाती से सब जगह ही चुंबक सागर मिसी जाए चुंबकत्व प्राप्त हो जाए ठीक से भाव में आमे जदि सद्गुरु को धरी चालू तांकर नीतिविधि मानि चालू तांकु केंद्र करी चालू तांकर प्रतिष्ठा करी चालू जेमती हमर आज वर्तमान जो डीपी वर्कर कथा अछि डीपी वर्क करी चालू प्रति घर को जाऊ जेमती कोन सेटा हमर रिच आउ सब अच्छी कौन विजिट ए सब करने द्वारा कौन हुए ना तांकर मंगल हुए आमर मध्य मंगल हुए मंगलटा कौन हुए आमे विभिन्न प्रकार रोगग्रस्त होना जहाँ अविंदा निजे कहते जे जदि कई इष्ट कर्म रे बाहरी चले सी विभिन्न प्रकार रोगग्रस्त हुए ना से तो रक्षा पाए अनेक माने मु निजे देखी गुड़ाक मु निजे अनुभव करछि जो माने करूछंती से माने निश्चित भाव सुख शांति आनंद भलरे मध्य अछंती परम पिता तांको सहाय हुंती सब समय से ठाकुर कहते मनीष सबुठ श्रेष्ठ संपद हूँ बड़ संपद हूँ कौन ना इष्ट प्रति अकाट्य निष्ठा एवं विश्वास इष्ट ठारू अन्य कई अन्य किसी जदि आम जीवन पक्षे बड़ हुए तेबे आमर पतन अनिवार्य से कहते जेकोसी मूल्य दे जेकोसी कष्ट सही आमे जाऊे इष्ट कर्म करने को आमको तेल खर्च करा पड़ुची आमे बहुत असुविधा बाटर विभिन्न प्रकार असुविधार सम्मुखीन होते यही सब कष्ट सही मूल्य देकी इष्ट निष्ठा को जो अब्याहत रखी चलती ठाकुर कहते परम पिता स्वयं प्रति मुहूर्त रक्षा कर चलती तेणु आमे प्रति मुहूर्त रक्षा पाई चलिया जदि आमे इष्ट कर्म सब समय कर चलुवा माने नुहे आमे संसार कर्म करवानी संसार कर्म करवा धर आमे संसार कर्म इष्ट कर्म करने जाऊे यही समय स्त्री कहला तेलटा ना घरे आणव आमे कौन कले जदि तेल पलि गले गला इष्ट कर्म करने को जीवा ता संगे संगे तेल किणिकी आनिबा इष्ट कर्म सरिला बाटर आसला तेल धरले घर को आसिले दीटा आग काम हैला ता भीतर आमे संसार सुख शांति रहिबो एवं आमे मध्य सुख शांति रहिबा जा हो आ विशेष समय मु नौनी सर्वशेष रे समस्तंकर सार्विक मंगल कामना करी वक्तव्य शेष करी जय गुरु जय गुरु बहुत सुंदर भाव आम सम्मानीय पूज्य जितेन्द्र ठाकुर सप्रतिष्ठित श्रीयुत जितेन्द्रनाथ षडंगी विभिन्न दिग देकी आम पाखे ठाकुर तोड़ धरले आद्य ठाकुर लीलार आद्य लीलार कथा सी तो निजे ठाकुर निरंतर दर्शन कर सौभाग्य अर्जन करते से आद्य लीलार कथा आई सत्यानुसरण कथा सत्यानुसरण कथा को लेकर अनेक भाव से आम पाखे से तोड़ धरले ठाकुर कथा अनुभूति द्वारा जहाँ जना जाए ताही ज्ञान से कथा को लेकिन कथा आरंभ करी सत्यानुसरण जो रचना करते श्री ठाकुर गोटे रात 22 वर्ष बयस तार जो अभिसंधि थिला
ଆଉ ସେ ଭକ୍ତ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଅତୁଲ କୃଷ୍ଣ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାଙ୍କ ନିବେଦନରେ ଠାକୁର 22 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟାନ୍ୱେଷଣ ରଚନାର ଇଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଅତୁଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଲ କୃଷ୍ଣ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଲେଖ୍ୟ ସେ ଜୀବନରେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା ଆଉ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୁଳି ଧରିଲେ ଆମମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୂଜ୍ୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଉ ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜন্য ପ୍ରାର୍ଥନା ମିଳିବା ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣାପୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ଅବ୍ୟାହତ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜন্য ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଜଗଦୀଶ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଳି କର୍ମୀ ଶ୍ରୀ ଜଗଦୀଶ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଦୟ ବସନ୍ତ ଭାଇ ହୀରା ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହେବ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ରାଧା 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 ନାମ ଜପରେ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗାଓରେ ଏ ରାଧା 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 ନାମ ଜପରେ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗାଓରେ ଏ ରାଧା ନାମେ ମଙ୍ଗ ଧରି ବାহিলে জীবন তরি রাধা নামে মঙ্গ ধরি বাহিলে জীবন তরি জীবনটা হেব সুখময় রে রাধা 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 নাম জপরে বন্দে পুরুষোত্তম গৌরে রাধা 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 নাম জপরে বন্দে পুরুষোত্তম গৌরে রাধা 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 নাম ওঠে অমৃত সমান রাধা 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 নাম ওঠে অমৃত সমান মিলে সুখ শান্তি পুণ্য সফল হেব জীবন মিলে সুখ শান্তি পুণ্য সফল হেব জীবন উষারে নিশারে কিবা চলারে বুলারে অবা উষারে নিশারে কিবা চলারে বুলারে অবা সদা সত নাম তুণ্ডে থাউ রে রাধা 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 নাম জপরে বন্দে পুরুষোত্তম গৌরে রাধা 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 নাম জপরে বন্দে পুরুষোত্তম গৌরে সে যে পুরুষ উত্তম নর রূপী নারায়ণ সে যে পুরুষ উত্তম নর রূপী নারায়ণ আচার্য গুরু শরণ করে তাঙ্কু বরণ আচার্য গুরু শরণ করে তাঙ্কু বরণ আসনর নারী গণ নিয়রে শরণ গণ আসনর নারী গণ নিয়রে শরণ গণ ঘুঞ্চি জীব জীবনর বাধারে রাধা 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 নাম জপরে বন্দে পুরুষোত্তম গৌরে রাধা 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 নাম জপরে বন্দে পুরুষোত্তম গৌরে পুরুষোত্তম মহিমা দূরে তলু সে তলিমা পুরুষোত্তম মহিমা দুয়ে তলু সে তলিমা বিলাই অপার সুখ হরি নিয়ে বিলাই অপার সুখ নাম প্রেম জপরে বন্দে পুরুষোত্তম গৌরে রাধা 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 নাম জপরে রাধা নাম রাধা নাম জীবনত
रे वन्दे रे राधा 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 नाम जप रे वन्दे पुरुषोत्तम रे राधा 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 नाम जप रे वन्दे पुरुषोत्तम रे वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे वन्दे पुरुषोत्तमं 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 वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम दल परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय परम दल प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय परम दल प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय ध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की जय जय ध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की जय जय ध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की परम जय दिवाचार्य श्री श्री बड़दा की जय जय दिवाचार्य श्री श्री बड़दा की जय परम दिवाचार्य श्री श्री बड़दा की जय जय पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय जय पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय 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 वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे आर्य पितृन् वन्दे वन्दे मातृवर्गान् वन्दे वन्दे सन्तुष्टिदेवतान् वन्दे 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 पुरुषोत्तमम् वन्दे परम दल परम प्रेम युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय भाई जय गुरु जय देवेंद्र भाई हाँ सरस्वती माँ जय गुरु मंटू भाई जय गुरु गीतांजलि माँ समस्त जय गुरु जय गुरु दादा माँ समस्त को जय गुरु समति माँ जय गुरु समस्त को जय गुरु समस्त जय गुरु मंटू भाई जय गुरु प्रभाकर भाई जय गुरु समस्त को जय गुरु प्रफुल्ल भाई जय गुरु समस्त उर्वी माँ समस्त को जय गुरु सबाई के जय गुरु जय गुरु पंकज भाई जय गुरु संयुक्ता माँ जय गुरु समस्त को जय गुरु फाइनल करवा फाइनल जय गुरु समस्त को जय गुरु सबाई जय गुरु दादा जय गुरु बिना भाई जय गुरु लक्ष्मी माँ जय गुरु हाँ जय गुरु माँ जय गुरु टिक्की माँ जय गुरु सुभाष भाई जय गुरु जय गुरु जय गुरु रमेश भाई को हाँ रमेश भाई जय गुरु गोटे पर्सनाल कथा टिके जानिए को छतु बाबरे आश्रम मते फोन करी मते फोन करी फोन में कथा रे फोन दे हैं आज्ञा आज्ञा जय गुरु फोन कथा आज्ञा हां जय गुरु फाइनल करिया फाइनल जय गुरु दादा जय गुरु